আমরা আপনার आरामदायक मंगलमय और शुभ यात्रा कामना करी। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18004 डाउन आगरा हावड़ा रानी शिरोमणि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से रवाना होने को तैयार है। आपकी यात्रा सुखद, सुरक्षित व मंगलमय हो। For the kind कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18004 डाउन आगरा हावड़ा रानी शिरोमणि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से रवाना होने को तैयार है। आपकी यात्रा सुखद, सुरक्षित व मंगलमय हो। For the kind attention of the passengers, train number 12021 up Howrah Tatanagar Barbil Janashatabdi Superfast Express is ready to leave from platform number 1. We wish you a comfortable, happy and safe journey. অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 12021 up Howrah. For the kind attention of the passengers, train number 12021 up Howrah Tatanagar Barbil Janashatabdi Superfast Express is ready to leave from platform number 1. We wish you a comfortable, happy and safe journey. অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 1